여러분 찬양할 때마다 제가 굉장히 많이 은혜가 됩니다. Cada vez que nosotros alabamos, de verdad recibo muchas gracias. 저희 한국 이런 데는 이렇게 찬양 안 하거든요. En Corea generalmente no se alaba así. 찬양할 때 분위기가 오히려 더 힘듭니다. Entonces cuando la gente alaba, generalmente el ambiente es más difícil. 근데 여러분들은 찬양할 때마다 막 살아나는 것 같아요. Pero yo pienso que cada vez que alaban, ustedes cobran más vida. 제가 중남미를 하나님 쓰시겠다고 생각한 이유 중에 하나도 이렇게 찬양하고 기도하는 모습. Y de verdad una de las razones por las que yo pienso que Dios va a utilizar a Latinoamérica es por la alabanza y la oración. 너무 하나님께 깨끗한 중심을 가지고 있어요. De verdad tienen un enfoque muy limpio, un corazón muy limpio ante Dios. 너무 괜찮은 준비들이 지금 다 돼 Y 있습니다. de verdad yo pienso que de verdad están preparados de una manera muy buena. 이제 본격적으로 주님이 쓰실 수밖에 없는 사람으로 좀 준비돼야 되겠다 싶습니다. Y ahora yo pienso que de verdaderamente nos tenemos que preparar a toda escala para que el Señor nos pueda 머리가 utilizar. 똑똑한 거하고 공부를 하는 거하고는 다른 얘기입니다. Es diferente el ser muy inteligente al haber estudiado mucho. 머리 똑똑한 사람들이 공부를 안 하면 그냥 평범하게 살아요. Si una persona que es muy inteligente no estudia, entonces simplemente vive una vida normal. 하지만 똑똑한 사람이 공부하면 대단한 일이 벌어지겠죠. Pero si una persona muy inteligente estudia, entonces ocurrirán cosas muy 좋은 grandes. 자원을 가지고 있는 거하고 준비하는 거하고는 다른 얘기. Entonces es diferente el tener los recursos a prepararse. 제가 중남미들 분들 보니까 너무 좋은 자원들을 다 가지고 있어요. Yo veo que en Latinoamérica se tienen muy buenos recursos. 이게 이제 성경을 통해 가지고 제대로 된 좀 준비를 하기 시작하면 충분히 전 세계를 살릴 수 있습니다. Y si se prepara todo el mundo de verdad, toda Latinoamérica a través de la Biblia, yo veo que de verdad se puede salvar. 저는 세계를 돌아다니면서 한 사람의 가치와 한 교회의 가치를 알고 있습니다. Yo verdaderamente, yendo a todo el mundo, he conocido el valor de una persona. 예수님이요 수많은 사람들한테 메시지를 전했지만 12명한테 집중했어요. Entonces, a pesar de que Jesús dio el mensaje a muchas personas, Él se enfocó en los 12 discípulos. 그 말은 무슨 말이죠? ¿Qué significa eso? 12명 가지고 충분하다 그 말입니다. Significa con 12 es suficiente. 제자 12명 가지고 충분하다는 얘기겠죠. Significa que con los 12 discípulos es suficiente. 여러분이 하나님이라면 한번 생각해 보세요. Entonces piensen si ustedes fueran Dios. 베드로 한 명과 그 시대에 살았던 그 유대라는 한 나라와 베드로를 바꿀 수 있습니까? Ustedes podrían cambiar a Pedro, una persona con toda la nación de Judea. 하나님 보실 때 베드로가 크겠습니까? 이스라엘의 나라가 크겠습니까? Entonces, a los ojos de Dios, ¿quién sería más grande, Pedro o toda la nación de Israel? 하나님 보실 땐 베드로가 커요. Entonces, a los ojos de Dios, Pedro era más 베드로를 grande. 한 나라와 바꿀 수가 없어요. No podía cambiar a una nación por Pedro. 하나님이 귀중한 사역을 했던 그 바울이라는 사람과 그 시대를 바꿀 수가 있겠습니까? Entonces, ¿cómo es que podría cambiar Dios a Pablo por una nación? 바울이라는 사람이 그 시대보다 큰 사람이에요. Pablo era más grande que incluso su época. 지금도 그 바울이라는 메시지가 바울에 대한 20세기가 지났는데 아직 얘기하고 있잖아요. Entonces, aunque han pasado ya alrededor de 20 siglos, se sigue 한 hablando 사람과 de 한 교회 Pablo. 가치가 그 정도 클 수 있습니다. Entonces, así es como una persona, una iglesia puede ser así de grande. 저는 이 일의 교회가 중남미 살리는 교회였으면 좋겠습니다. Me gustaría que la iglesia Jireh pudiera salvar a toda 그럴 Latinoamérica. 것이라고 믿고 있습니다. Y yo creo que de verdad va a ocurrir así. 그래야 합니다. Y así debe de ser. 그러니 준비돼야 돼요. Y así nos debemos de preparar. 제가 여러분에게 하고 싶은 말이 너무 많아요. Hay muchas cosas que yo les quiero decir. 근데 주어진 시간이 짧기 때문에 이제 핵심적인 얘기만 하는 겁니다. Pero como hay un tiempo muy limitado, entonces yo solo les quiero decir lo que es esencial. 더운 시간에 메시지 받기가 좀 힘드시겠지만 Entonces será algo difícil recibir el mensaje en este calor. 하나님 음성으로 좀 잘 정리했으면 좋겠어요. Pero me gustaría que lo pudieran organizar como la voz de Dios. 아까는 복음에 대한 얘기를 좀 했습니다. Hablamos del evangelio hace poco. 이제부터 전도에 대한 얘기를 할 거예요. Ahora vamos a hablar acerca de lo que es el evangelismo. 여러분 해야 될 생각이 있습니다. Hay algo que nosotros tenemos que pensar. 전도는 은사 중에 하나가 아닙니다. Entonces, el evangelismo no es uno de los dones. 뭐 방언도 은사잖아요. Nosotros decimos que el hablar en lenguas es 그 다음에 잘 가르치는 것도 un 은사잖아요. don, el enseñar. 그런 것처럼 전도도 은사 중에 하나가 아닙니다. Pero el evangelismo no es un don así. 모든 은사의 목적이 전도입니다. El objetivo de todos los dones es el evangelismo. 하나님이 많은 은사를 주시잖아요. Entonces Dios nos da muchos dones. 병 낫게 하는 은사도 주시잖아요. Nos da también el don de la sanidad, 예언하는 은사도 de 주시잖아요. la 그 profecía. 모든 은사의 목적이 뭐냐? 사람 살리는 거예요. Pero ¿cuál es el objetivo de todos estos dones? Es el de salvar a las personas. 은사의 목적이 전도여야 합니다. El objetivo de los dones debe de ser el 이 말을 evangelismo. 알아듣는 사람들이 거의 Casi 없었어요. no hay personas que entienden esto. 여러분들은 알아들으실 줄 믿습니다. Pero yo creo que ustedes lo van a entender. 그러니까 전도란 하나 눈을 뜨면 모든 것이 보여요. De verdad, si nosotros abrimos nuestros ojos al evangelismo, podemos verlo todo. 예수님의 메시지를 보겠습니다. Vamos a ver el mensaje de Jesús. 부활하시고 승천하시고 나서 우리에게 주신 메시지가 있어요. Entonces hay un mensaje que Él nos dio después de la resurrección y de la ascensión. 제가 이야기로는 예수님 살아계실 때 우리에게 가장 중요한 메시지를 이때 주셨어요. Y de verdad yo entiendo que el mensaje más importante de la vida de Jesús fue dado aquí.
평상시에도 말씀을 주셨지만 이제 같이 계실 날이 얼마 없어. Entonces, él había compartido la palabra con sus discípulos durante todo ese tiempo, pero ya no le quedaba mucho tiempo. 부활 이후에 이 땅에서 약 40일 동안 제자들과 지냈습니다. Entonces, después de su resurrección, pasó 40 días con sus discípulos. 열 몇 번 나타나셨어요. Y se les apareció alrededor de 그때 메시지를 주신 겁니다. desde, a estos 11 y les dio el mensaje. 얼마나 귀하겠습니까? Entonces, imagínense qué tan importante es esto. 마태복음 28장입니다. En Mateo 28. 팔절에서 20절. Es el versículo 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. 이 구절만 가지고도 해야 될 설명들이 굉장히 많습니다. Entonces, incluso con esos versículos hay mucho que tenemos que 하지만 explicar, 짧게 설명하겠습니다. pero lo vamos a explicar muy brevemente. 하늘과 땅의 모든 것을 내가 있다. Entonces nos dice que Él tiene toda la potestad en el cielo y en la tierra. 그런데 20절을 보니까 그 권세를 가지고 너희와 함께 있다. Y nos dice que en el versículo 20 que está con nosotros con 내가 esta 너희와 potestad. 항상 함께 있으리라. Nos dice que estará con nosotros todos los días. 누가 함께 합니까? ¿Con quién? 하늘과 땅의 모든 권세 가지신 분이 항상 우리와 함께. ¿Quién está con nosotros? Aquel que tiene toda la potestad en el cielo y en la tierra. 오늘 믿지 못하게 방해하는 모든 사단이 예수 이름으로 완전 무너지기를 예수 이름 축원합니다. Yo los bendigo en el nombre de Jesús para que todas las cosas que impiden este entendimiento sean derrumbados en el poderoso nombre de Jesús. 우리 주님이 항상 우리와 함께 계십니다. De verdad el Señor está con nosotros 근데 siempre. 그분은 어떤 분이냐? Pero ¿qué persona es Él? 하늘과 땅의 모든 권세를 가지신 분. Él es alguien que posee toda la potestad en el cielo y en la 자, tierra. 그분이 우리에게 하나를 요구하셨어요. Y Él nos dijo una cosa. 내가 너희와 항상 함께 있지 않냐? Entonces yo estoy con ustedes todos los días. 너희가 할 일이 하나 있다. Entonces hay algo que nosotros debemos de ¿Qué hacer. 뭡니까? ¿Qué es? 모든 민족에 가서 제자 삼으라. Es ir a todas las naciones y hacer discípulos. 마지막 부탁입니다. Es el último favor. 지상 대명령, 지구상의 가장 큰 명령입니다. Entonces esta es la gran comisión, es la gran orden en toda la faz de la tierra. 하늘과 땅의 모든 곳에 내가 가지고 있는데 네가 할 일이 있는데 모든 민족으로 제자 삼으라. Entonces tenía toda la potestad en el cielo y en la tierra y está con nosotros. Entonces creo que tenemos que ir y hacer discípulos a todas las naciones. 그냥 내 옆에 있는 사람 한두 사람 전도하는 수준을 넘어서서 하나님 우리에게 세계를 맡기셨어요. Entonces, más allá de simplemente encargarnos a una o dos personas a la parte de nosotros, Dios nos encargó a todo el mundo. 이게 저와 여러분이 가지고 있는 가치입니다. Ese es el valor que nosotros 우리 tenemos. 시시하지 않습니다. No es algo que es 하나님 infantil. 우리에게 세계를 맡기셨어요. Entonces Dios nos encargó el mundo. 세계가 저와 여러분에게 주어졌어요. Entonces el mundo fue entregado a nosotros. 모든 민족으로 가서 제자 삼으라. Entonces hay que ir a todas las naciones y hacer discípulos. 여러분 꿈을 꾸시기 바랍니다. Espero que ustedes sueñen. 여기 연배 계신 연세 드신 어르신들 계십니다. Entonces aquí hay gente con ya más edad. 혹시 세계로 못 다니실 수도 있습니다. Puede ser que no vayan a todo el mundo. 하지만 세계 다닐 많은 전도자들의 기도의 배경이 될 거라고 기도하세요. Pero ustedes oren para ser el respaldo de oración de todas las personas que van por todo el 내가 mundo. 기도하는 자들 통해서 세계가 바뀔 거라고 기도하세요. Ustedes oren pensando que a través de su oración va a 그럼 cambiar el 여러분 이 mundo. 자리에서 세계 복음 알 수 있어요. Si es así, entonces ustedes en este lugar pueden hacer la evangelización mundial. 조금이라도 움직일 수 있는 분들은 기도하세요. Las personas que se pueden mover siquiera un poco, ustedes oren. 하나님 머지않아 전 세계에 가서 전 세계를 살리는 자가 되게 해주십시오. Dios permite que dentro de no mucho yo pueda ser una persona que vaya a todo el mundo salvando al 내 mundo. 후대가 전 세계를 살리는 그런 자가 되게 해주십시오. Permite que mi siguiente generación sea una siguiente generación que salva al mundo. 세계 복음은 막연하지 않습니다. La evangelización mundial no es algo que queda lejos. 누구에게나 주어진 겁니다. Es algo que fue dado a todos. 예수님께서 얘기했습니다. 모든 민족으로 제자 삼으라. Jesús dijo, ir y hacer discípulos de todas las naciones. 제가 지난번에도 얘기했어요. Lo dije la vez pasada también. 우리 한국말을 쓰는 민족은 지구상에 국가는 하나밖에 없습니다. Solo hay un país que utiliza el coreano en todo el mundo. 코리아 한국밖에 없어요. Solo Corea. 예. 근데 여러 이렇게 중남미 분들은 이게 굉장히 중요한 것 같아요. Pero me parece que los latinoamericanos tienen algo muy importante. 같은 말을 쓰는 사람들이 몇십 개국이 있잖아. De verdad, hay más de 10 países que utilizan el mismo idioma. 그거 얼마나 축복인지 몰라요. Entonces, de verdad, es una gran bendición. 이 자리에서 깨달은 가지고 여러 나라를 살릴 수가 있어요. Entonces, con lo que ustedes se dan cuenta en este momento, ustedes pueden salvar a muchos países. 그게 세계복음화 관점에서 보면 굉장히 큰 축복입니다. Desde el punto de vista del evangelismo, de la evangelización mundial, esto es una gran bendición. 저는 다른 데 가면 이렇게 말을 못하는 바보입니다, 바보. De verdad, si yo voy a otro lugar, de verdad no puedo hablar.
지금 여기 왔는데 저희 몇 명 왔는데 이 친구 없으면 할 줄 아는 게 아무것도 없어요. De verdad, vinimos muchos aquí, pero si no estuviera el intérprete no podríamos hacer mucho. 우리 말 한마디 못하면 바보예요, 우리는. Entonces somos personas que somos mudas prácticamente. 뭘 사 먹을 수 없고 어디를 갈 수도 없어요. Entonces no podemos comprar nada, no podemos ir a ningún lugar. 갑자기 이 친구가 없으면 우리 아무것도 못해요. Si repentinamente desaparece el intérprete no podemos hacer nada. 얼마나 불편한 줄 아십니까? Ustedes saben qué tan incómodo es eso. 이 언어를 여러분 이 통하는 언어를 할 수 있다는 게 얼마나 축복인지 몰라요. Entonces ustedes deben de saber que es una gran bendición el que hablen un idioma con el que se pueden comunicar. 항상 말씀을 여러분이 자신 거로 붙잡으세요. De verdad, aférrese a la palabra como 이 que 말씀 es 지금 propia. 여러분에게 하신 말씀. Esta es una palabra que fue dada a 내가 ustedes. 너희와 함께 하겠다. Yo estaré con vosotros. 내가 너와 함께 하겠다. Estaré contigo. 하늘과 땅의 모든 곳에 가지고 함께 하겠다. Estaré con la potestad del cielo y de la tierra y estaré 그래서 contigo. 모든 민족에게 가라. Por eso sal a todas las 그래서 naciones 제자 삼아라. y haz discípulos. 우리가 할 수 있는 최고의 축복입니다. Es la mejor bendición que nosotros podemos tener. 부활하신 주님이 우리에게 주신 메시지입니다. Entonces es el mensaje que dio el Señor que resucitó. 전도는 은사 받은 사람이 해야 되는 겁니까? Entonces, ¿acaso el evangelismo es algo que tienen que hacer las personas con dones? 만약에 어떤 사람이 그렇게 교육한다면 하나님 앞에 벌 받을 겁니다. Si hay una persona que dice esto, entonces será castigada ante Dios. 성경은 그렇게 얘기하지 않아요. Porque la Biblia no nos dice esto. 모든 민족을 해서 제자 삼으라. Nos dice ir y hacer discípulos de todas las naciones. 하나님이 함께 하시는 모든 자는 그렇게 해야 돼요. Todas las personas con las que Dios está deben de hacer eso. 마가복음 16장입니다. Entonces, en Marcos 16, 19절에서 20절. de los versículos 19 al 20. 아, 15절에서 17. Desde el versículo 15 hasta el 18, perdón. 마가복음 16장 15절에서 18절까지입니다. Entonces es Marcos 16, de los versículos 15 hasta el 18. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. 너희는 온 천하에 다니며 만민에게 복음을 전파하라. Entonces, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda nación. 이게 우리에게 주신 메시지입니다. Este es el mensaje que fue dado a nosotros. 만민을 살리라는 얘기죠. Esto significa que hay que salvar a todas las 다른 말로 naciones. 얘기해서 하나님께서 만민을 우리에게 붙이셨다는 얘기입니다. En otras palabras, significa que Dios nos encargó a todas las 여러분 해야 될 naciones. 사명으로 접근하지 마시고 Entonces no lo piensen como una comisión que 받은 tenemos que hacer, 축복으로 이해하세요. sino ustedes entiéndanlo como una bendición que recibimos. 일평생 이 마사테난고를 떠나지 못하고 사신 분이 계실 거 아닙니까 혹시? Entonces yo creo que aquí habrán personas que no han salido de Mazatenango nunca en su vida. 세계는 그냥 과테말라도 못 벗어난 분 그런 계시잖아요. Hay personas que ni siquiera han podido salir de Guatemala. 그러니까 자기가 겨우 고작 그런 인생인 줄 알고 있습니다. Y hay gente que piensa que su vida simplemente es así. 하나님 보실 때 여러분 그런 존재가 아닙니다. Pero a los ojos de Dios ustedes no son seres así. 하나님은 여러분에게 세계를 맡기시길 원하십니다. De verdad Dios desea encargarles el mundo. 제가 20년 전에 이게 제 마음의 믿음으로 들어왔어요. Y de verdad hace 20 años esto entró en mi corazón con fe. 하나님 나를 통해 세계 살리기를 원하시는 거예요. Con que Dios desea salvar el mundo a través 이게 de mí. 믿어졌어요. Esto es lo que pude creer. 그때부터 기도했어요. Desde ese punto lloré. 하나님 나 세계복음화 하게 해주세요. Ah, Dios, permíteme hacer la evangelización 아니 약속 mundial. 주셨네요. Ah, me dio la promesa. 아니 예수 믿은 모든 사람이 이 축복이 있다면서요. Entonces, si creo en Jesús, ¿de verdad todas las personas tienen esta bendición o no? 하나님 세계 살리게 해주세요. Dios, permíteme salvar el mundo. 만민에게 이 복음을 전하게 해주세요. Permíteme compartirle el evangelio a todas las naciones. 20년을 기도해 왔습니다. Y oré durante 20 años. 지금 제가 이 자리에 있잖아요. Ahora yo estoy aquí. 여러분이 미래 하나님께서 어떻게 쓰실지 모릅니다. De verdad no sabemos cómo Dios los va a utilizar en el futuro. 혹시 일평생 다른 나라를 못 가도 세계복음할 사람 여러분에게 붙인다니까요. Aunque ustedes no puedan ir a las naciones el resto de su vida, Dios les dará personas que van a salvar 아나니아라는 a todo el 사람한테 mundo. 바울을 붙였어요. Así como Dios le permitió a Pablo, a 바울이 전 Ananías. 세계를 살렸잖아요. Y Pablo salvó a todo el mundo. 아나니아가 전 세계 살렸다고 해도 과언이 아닌 겁니다. Entonces no es una exageración decir que Ananías salvó a todo el mundo. 이것이 여러분이 주신 축복입니다. Entonces esta es una bendición que fue dada a ustedes. 오늘 기도에서 여러분이 받는 월급보다 큰 돈이 갑자기 생긴 거하고 비교가 안 돼요. Entonces es incomparable esta oración a digamos que ustedes tengan una cantidad de dinero que no se compara con su ingreso mensual. 오늘 기도했는데 갑자기 이뻐졌다. 그거하고 비교가 안 된다니까. Entonces es algo incomparable con el hecho de decir que ustedes oraron y se volvieron más bonitas de repente. o algo 기도했는데 así. 갑자기 키가 10cm 컸다. 그거하고 비교가 안 Entonces 돼요. no se compara con el hecho de digamos crecer un par de centímetros al orar. 여러분 깊이 보시기 바랍니다. Ustedes de verdad fíjense en 어떤 esto 축복이 profundamente. 있는지요. De verdad miren qué tan profunda es la bendición que ustedes 사도행전 tienen. 1장입니다. Es en Hechos 1. 사도행전 1장 8절에 Hechos 1:8.
누가복음, 요한복음도 마찬가지지만 시간이 없어서 사도행전 1장 8절 보겠습니다. Es lo mismo en el Evangelio de Lucas y Juan, pero como no tenemos tiempo, vamos a ver Hechos 1:8. 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인 되리라 하시니라. Pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos hasta lo último y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. 성령이 임하시면 누구든지 땅끝까지 이르러 내 증인 되리라. Entonces cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo seréis testigos hasta lo último de la tierra. 여기에 우리가 꼭 기억해야 될 몇 가지 포인트가 있습니다. Entonces hay ciertos puntos que nosotros tenemos que recordar 우리 aquí. 보고 증인이 되라고 얘기한 게 아닙니다. No nos dijo sean testigos, 너희가 증인 되리라고 nos dijo 얘기했어요. seréis testigos. 되리라는 말은 무슨 말이죠? ¿Qué significa seréis? 하나님이 되게 하겠다는 얘기. Significa que Él hará que nosotros seamos 야, testigos. 네가 알아서 해. 그 얘기가 아닙니다. No nos dice hazlo como tú puedas, 내가 너를 증인 되게 하겠다. sino nos dijo yo te haré un testigo. 증거 주겠다 그 얘기입니다. Significa te haré evidencia. 또 하나의 포인트가 있습니다. Y hay un punto más. 예외가 없다는 거예요. No hay excepción. 성령이 임하시면 누구든지, Si viene el Espíritu Santo cualquiera. 성령이 임하시면 누구든지 Entonces si viene el Espíritu Santo cualquiera 땅끝까지 이르러 내 증인 되리라. será un testigo hasta el fin de la tierra. 뛰어난 사람만 증인되는 게 아니에요. No es que solo las personas destacantes sean 돈 testigos. 많은 사람만 쓰시는 게 아닙니다. No es que Dios utiliza solo a los que tienen dinero. 능력 있는 사람을 쓰시는 게 아닙니다. No utiliza a los poderosos. 성령이 임하시는 모든 사람은 세계복음 할 때가 하나님 쓰십니다. Sino Dios utiliza a todas las personas sobre las que viene el Espíritu Santo para la evangelización mundial. 저와 여러분이 받은 축복입니다. Esta es la bendición que nosotros recibimos. 여기에 부활하시고 승천하시고 나니 우리에게 주신 중요한 메시지입니다. Ese es el mensaje importante que Él nos dio después de resucitar y antes de ascender. 다른 말로 얘기해서 전 세계 살려라. En otras palabras, salva a todo el mundo. 세계복음의 축복을 처음부터 우리에게 주셨단 말이야. Entonces nos dio la bendición de la evangelización mundial. 여러분 아브라함한테 처음 부르실 때 주께서 뭐라고 했냐? 너는 복의 근원이 될지라. ¿Qué es lo que le dijo el Señor a Abraham cuando lo llamó por primera vez? Le dijo, tú serás bendición. 모든 세상이 너로 말미암아 축복을 받을 것이다. Entonces toda la tierra será bendita por tu causa. 아브라함 부를 때 처음부터 주신 축복입니다. Esta es la bendición que le dio desde el principio a 우리의 Abraham. 수준이 아니라 우리를 부르신 분이 그 정도의 수준이란 얘기예요. No es nuestro nivel, sino es el nivel de aquel que nos llamó. 그래서 세계복음화는 저와 여러분이 받은 최고의 축복입니다. Por eso la evangelización mundial es la bendición mayor que 이렇게 nosotros 이해하시고 recibimos. 기도하시길 바랍니다. Espero que ustedes lo entiendan de esta manera y oren 여러분의 así. 기준은 세계복음화여야 됩니다. Su estándar debe de ser el de la evangelización 이게 mundial. 통해야 돼요. Esto es lo que nosotros debemos de 하나님 tener en común. 세계복음화 때문에 나를 부르셨구나. Ah, con que Dios me llamó por la evangelización mundial. 세계복음화하기 위해서 저주의 종 마리오 레닌이라는 목사를 부르셨구나. Dios llamó al siervo de Dios, Mario Lenin, para esta evangelización mundial. 세계복음화하기 위해서 과테말라의 이레교회를 세우셨구나. Con que por eso levantó a la iglesia, diré, en Guatemala para la 그게 evangelización 저와 여러분을 mundial. 부르셨구나. Con que en esto nos llamó Él. 이게 여러분에게 믿음으로 다가오시길 예수 이름 축원합니다. Yo los bendigo en el nombre de Jesús para que esto lo tengan ustedes con fe. 하나님은 지금까지 믿는 자를 사용하셨어요. Dios ha utilizado hasta este punto a los que le tienen fe. 진짜로 그렇게 믿으시길 바랍니다. De verdad espero que ustedes tengan 그래서 esta fe. 세계복음화가 여러분의 뭐가 돼야 되냐? 삶의 이유가 돼야 돼요. Por eso, ¿qué es lo que tiene que ser la evangelización mundial? Debe de ser la razón de su vida. 신앙생활은 어렵지가 않아요. De verdad, el vivir no es difícil. 신앙생활은 세 가지만 하면 됩니다. La vida de fe no es difícil, solo hay que hacer tres cosas. 올바른 복음 가지고 있으면 됩니다. Solo tienen que tener el evangelio correcto. 이게 첫 번째입니다. Eso es lo primero. 올바른 복음 깨닫는 게 가장 El 중요합니다. percatarse del evangelio correcto es lo más 그리고 importante. 어디로 가야 되냐? ¿Y a dónde hay que dirigirse? 세계복음화로 가면 됩니다. Hay que dirigirse a la evangelización mundial. 이게 방향입니다. Esto es la dirección. 신자들은 전부 복음 알기 위해서 기도하면 돼요. Entonces todos los creyentes solo deben de orar para conocer el 예수가 evangelio. 그리스도라는 그 복음으로 행복하면 됩니다. Deben de ser felices con lo que es el evangelio de Jesús. 예수가 그리스도라는 그 복음으로 답을 가지고 있으면 돼요. Deben de tener la respuesta que Jesús es el Cristo. 이게 복음 가진 자가 예수 믿는 사람이 가지고 있을 때 내용이라면 Si este es el contenido que deben de poseer aquellos que conocen que Jesús es el Cristo, 방향은 어디입니까? entonces ¿a dónde es la dirección? 방향은 세계복음화여야 돼요. La dirección debe de ser a la evangelización 내용 mundial. 가진 자가 이제 세계복음화를 향하여 걸어가는 거예요. Aquellos que tienen este contenido son los que se deben de dirigir a la evangelización mundial. 여기 신앙생활입니다. Eso es la vida de fe. 이해하셨습니까? ¿Lo comprenden? 할렐루야. Aleluya. 다시 한번 반응을 보여주세요. 할렐루야. Una vez más. 여러분들은 이해하셨는지 믿습니다. De verdad, yo confío en que ustedes ya lo entendieron. 복음 가진 자가 이제 세계복음을 향해 나가는 거예요. Entonces, aquellos que tienen el evangelio deben de dirigirse a la evangelización mundial. 너무 행복한 일입니다. Entonces, es algo muy feliz. 가야 되는데 몇 가지가 필요한 것 같아요. Entonces, necesitamos ciertas cosas al dirigirnos. 뭐가 필요합니까? ¿Qué necesitamos? 힘이 필요해요. Fuerzas. 또 뭐가 필요합니까? ¿Qué más? 인도가 필요해요. Necesitamos la guía. 성령의 인도. La guía del Espíritu Santo. 하나님 주신 힘. El poder que nos da Dios. 이걸 하나님 주십니다. Eso es lo que Dios nos da. 어디에서 주시냐? ¿Y dónde nos lo da? 강단을 통해서 주십니다. Nos lo da a través del púlpito. 그래서 여러분들이 예배 성공하셔야 돼요. Por eso es que ustedes deben de tener victoria en el culto a Dios.
이해하셨죠? ¿Lo comprenden? 여기 신앙생활의 전부입니다. Esto es toda la vida de fe. 복음 제대로 가지고 De verdad tener el evangelio correcto. 세계복음을 향하여 Y también dirigirse a la evangelización 그러면서 mundial. 예배를 통해서 강단을 통해서 힘을 얻고 인도를 받는 겁니다. Y también recibir fuerza y guía a través del púlpito. 그래서 정상적인 믿음의 사람은요 예배에 색을 걸어야 돼요. Por eso es que las personas que una fe correcta deben de dar su vida en el 예배는 하나님과 만나는 거잖아요. en el culto, porque en el culto uno se encuentra con 주의 Dios. 종을 통해서 하나님의 음성을 듣는 거거든요. Escucha la voz de Dios a través del siervo de Dios. 원래 공부 잘하는 사람들은요 수업 시간에 열중합니다. Las personas que estudian muy bien, ellos se enfocan y dan su vida en el tiempo de clases. 수업 시간에 선생님 말씀만 잘 들으면 공부 잘하게 돼 있어요. Entonces, si uno escucha muy bien lo que dice el profesor durante la clase, entonces uno puede estudiar bien. 혹시 그런 경험이 없는 분들은 잘 못 알아들으시겠지만 사실 그렇습니다. Las personas que tal vez no han experimentado esto, tal vez no lo sabrán, pero sí es así. 공부 잘하는 사람들은 선생님 말씀만 잘 들어도 공부 잘해요. Las personas que estudian muy bien solo por escuchar lo que dice el profesor. 예배를 통해서 하나님을 만나고 강단을 통해서 하나님만 제대로 만나버리면 인생 성공하게 돼 있습니다. Si verdaderamente ustedes se encuentran a través del culto y a través del púlpito con Dios, entonces 신앙생활 verdaderamente su 복잡하지 vida 않습니다. es victoriosa, porque no es difícil la vida. de fe. 올바로 복음 가진 사람이 Son con las personas que tienen el 이제 evangelio 세계 correcto 복음을 위해서 사는 겁니다. y viviendo por la evangelización mundial. 이게 돈 벌 이유입니다. Esta es la razón por la que uno debe tener dinero. 결혼 왜 해야 되죠? ¿Por qué se tiene que casar? 이 세계 복음을 위하여. Para la evangelización mundial. 왜 아이를 낳아야 됩니까? ¿Por qué es que tienen que tener hijos? 세계 복음을 위하여. Para la evangelización 아이를 mundial. 어떻게 키워야 ¿Cómo 됩니까? es que deben de criar a los 세계 hijos? 복음을 위하여. Por la evangelización 왜 mundial. 사업해야 되죠? ¿Por qué tienen que tener su 세계 empresa? 복음을 위하여. Para la evangelización mundial. 모든 것이 세계 복음을 위하여. Entonces todo se dirige a la evangelización mundial. 그렇게 되어질 때 주께서 예배를 통해서 강단을 통해서 여러분이 큰 힘을 주실 겁니다. Y cuando sea así, es que Dios a través del púlpito es que les da grandes fuerzas. 이게 삶의 이유입니다. Esta es la razón de la vida. 이런 응답을 받으시길 예수 이름 축원합니다. Yo los bendigo en el nombre de Jesús para que reciban estas 이 respuestas. 세계 복음을 두고 본격적으로 우리가 전도 응답을 받아야 되겠습니다. Entonces nosotros con esta evangelización mundial, nosotros debemos de recibir las respuestas a la evangelización. 어떻게 해야 되겠냐라는 부분이 답이죠. Entonces, ¿a qué debemos de hacer? 이 Este es el 세계 punto. 복음을 하기 위해서 지금 내가 어떻게 전도하면 되겠냐? Entonces, ¿cómo es que yo debo de evangelizar con 크게 esto? 세 가지 각도로 제가 설명하겠습니다. Entonces yo lo voy a explicar con 잘 este 들으시길 punto. 바랍니다. Espero que lo puedan entender bien. 자, 첫 번째가 예수님이 가르쳐 주신 전도 방법이 있습니다. Entonces hay un método que enseñó Jesús para el evangelismo. 마태복음 10장, 누가복음 10장에 나와 있습니다. Esto lo podemos ver en Mateo 10 y en Lucas 10. 마태복음 10장을 보겠습니다. Vamos a ver Mateo 10. 장 5절에 보면 En el versículo 5. 예수께서 이 12를 내보내시며 명하여 이르시되 이방인의 길로도 가지 말고 사마리아인의 고을에도 들어가지 말고 오히려 이스라엘 집에 잃어버린 양에게로 가라. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. 몇 가지 포인트를 탁탁탁 간단하게 다루고 바로 진행할 겁니다. Entonces solo vamos a tratar con unos puntos muy breves y vamos a seguir. 전도는 뭐 하는 거냐? ¿Qué es el evangelizar? 찾는 겁니다. Es el buscar. 누굴 찾는 거죠? ¿El buscar a quién? 이스라엘의 잃어버린 양을 A 찾는 las ovejas perdidas de Israel. 요게 전도입니다. Esto es el evangelismo. 전도는 한다는 것보다 찾는다는 게 맞습니다. Entonces, más que decir hacer el evangelismo es buscar. 이스라엘 집에 잃어버린 양, 그 양을 찾는 거예요. Es el buscar a las ovejas perdidas de Israel. 여러분 씨 뿌리는 비유 혹시 기억하십니까? ¿Ustedes se acuerdan de la parábola de las semillas? 밭이 정해져 있어요. Entonces ya estos campos están ahí. 길가가 있어요. Sí está en el camino. 가시떨기 밭이 있고요. Y también están los espinos. 예, 정해져 있다니까요. Ya están determinados. 그리고 옥토가 있습니다. Pero está la tierra buena. 옥토가 따로 정해져 있어요. La tierra buena está aparte. 만드는 게 아니에요. No es que se hace la 이미 tierra 있는 buena, 겁니다. sino que ya está ahí. 그 옥토를 찾는 거예요. Entonces se busca esa tierra buena. 옥토에 씨를 뿌려주면 30배, 60배, 100배 열매를 맺습니다. Entonces si se busca esa tierra buena y se ponen semillas ahí, entonces da 누가 30, 옥토인지 60, 100 모르기 veces 때문에 más. 씨를 뿌려보는 겁니다. Entonces, para ver cuál es la tierra buena es que se esparcen las 하지만 우리 semillas. 기준이 누구냐? 옥토. Pero, ¿cuál es nuestro estándar? Es esa tierra buena. 요런 사람들이 있다니까요. Significa que están estas 그걸 personas. 찾는 겁니다. Eso es lo que nosotros buscamos. 전도는 잃어버린 양, 예비된 자를 찾는 겁니다. Por eso el evangelismo es buscar a estas ovejas perdidas, a estas personas preparadas. Es simple. 어떻게 찾으면 되냐? ¿Cómo debemos de encontrarlas? 오늘 읽어보면 7절에 보니까 가면서 전파하여 말하되 천국이 가까이 왔다.
Y entonces en el versículo 7 nos dice, y yendo predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. 그냥 메시지 한 번만 전해봐라는 얘기죠. Significa proclama el mensaje una vez. 복잡한 얘기할 필요 없습니다. No hay necesidad de hablar de cosas complicadas. 예비된 자는 딱 반응하게 돼 있습니다. Una persona preparada va a reaccionar. 여러분 그래서 지금 한 명 만나가지고 2시간씩 3시간씩 그렇게 전도하지 말고 오늘 이 안에 몇 명이 예비된 자인지 모르니까 그냥 한 명씩 툭툭툭 건드려 보는 거예요. Por eso es que ustedes no se tienen que sentar con una persona a darle 2 o 3 horas el mensaje, sino ustedes vean, quién es la persona preparada aquí, y entonces vayan y acérquense a cada uno. 예를 들면 이렇습니다. Por ejemplo, así. 도서관에 공부를 하고 있어요. Digamos, en una biblioteca están estudiando. 도서관에 있는 사람들한테 어떻게 전도해야 되겠어요? ¿Cómo es que hay que evangelizar a las personas en la 밖에서 biblioteca? 큰 소리로 얘기하면 이 공부 못하고 방해됩니다. Si uno empieza a gritar desde afuera, entonces ellos no pueden estudiar y será 한 명 붙잡고 길게 얘기해봐야 이 사람 다 못 살립니다. un estorbo para ellos. Y si uno se aferra a una persona y le habla mucho, entonces no podrán estudiar los demás. 방법이 이 사람들에게 그냥 간단하게 메시지를 전달해보면 돼요. Entonces el método es simplemente dar un mensaje simple a cada uno. 아니 도서관 조용하니까 일일이 말이 하기 힘들면 글 하나만 쓰면 됩니다. Entonces, como la biblioteca es un lugar callado, entonces en vez de tener que hablar mucho, se escribe como un texto nada más. 예수님이 누군 줄 아냐? ¿Sabes quién es Jesús? 예수에 대해서 알고 싶냐? ¿Quieres saber de Jesús? 조그만 글 하나 써가지고 모든 사람한테 뿌려보면 돼요. Entonces uno puede escribir esto y se le esparce con toda la gente. 그러면 반응이 있는 사람, 그 자리에 예비된 사람들은 반응이 옵니다. Y las personas que estén preparadas en ese lugar tendrán una reacción. 하는 거와 찾는 거에 대한 관점이 바뀌어버리면 전도가 다 바뀌어요. Entonces, cuando cambia nuestro punto de vista acerca de lo que es hacer a buscar las 한 personas, 명을 entonces 만나서 es 무조건 diferente. 설득하는 것이 전도가 아닙니다. Entonces el evangelizar no es el convencer a alguien, 전도는 예비된 자를 찾는 겁니다. sino es el buscar las personas preparadas. 성경에 다시 있습니다. Y también lo vemos en la Biblia de 마태복음 nuevo. 10장에 보면 Si vamos a Mateo 10, 11절에 보면 en el versículo 11. 어떤 성이나 마을에 들어가든지 그 중에 합당한 자를 찾아내어 너희가 떠나기까지 거기서 머물라. Mas en cualquier ciudad o aldea en donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. 예수님이 가르쳐 주신 전도 방법입니다. Este es el método de evangelismo que enseñó Jesús. 어느 마을이나 어느 성이나 예비된 자 있다. Entonces, en cualquier aldea, en cualquier pueblo, buscad a la persona digna. 어느 마을이나 어느 성이나 합당한 자 있다. Entonces, en todos los pueblos o las aldeas hay personas 그 dignas. 합당한 자 찾아라. Entonces hay que buscar a esta 누가 persona 합당한 digna. 자인지 모르잖아요. No sabemos quién es digno. 그래서 예수님 가르쳐 줬습니다. Por eso es que Jesús enseña. 집집마다 가서 두들겨라. Entonces vayan y visiten 그리고 puertas. 한마디만 던져라. Y solo díganles una cosa. 평안하냐? ¿Tienen paz? 그렇게만 얘기해봐라. Solo digan eso. 그러면 그 평안을 대부분 사람들이 안 받을 것이다. La mayoría de las personas no recibirá esta paz. 그냥 나오면 된다 그러면 Entonces simplemente salgan. 그 중에 합당한 자는 너를 집으로 초대할 것이다. Y las personas dignas los invitarán. 그럼 그 사람에게 메시지 전하면 되고 Entonces comparte el mensaje con 그 ellos. 사람과 함께 그 마을과 그 성에 전도하면 된다. Y entonces simplemente hay que evangelizar a estas personas. 라고 가르쳐 주신 거예요. Esto es lo que él enseñó. 예수님이 하신 말씀입니다. Esto es lo que dijo Jesús. 제가 지어낸 얘기가 아니요. No es algo que yo creé. 제가 쓰는 방법이 아닙니다. No es el método que yo 제가 dije. 만들어낸 게 아니요. No es algo que yo hice. 성경이 그렇게 얘기하고 Sino que la Biblia lo dice. 있습니다. 어느 마을이나 어느 성이든지 합당한 자가 있다. Sin importar en cualquier ciudad o aldea hay una persona digna. 어디에든지 예비된 자가 있다. En cualquier lugar hay una persona 그 preparada. 예비된 자를 찾아내는 것이다. Hay que buscar a estas personas preparadas. 어디에든지 이스라엘 집에 잃어버린 양이 있다. Entonces en cualquier lugar hay personas, hay ovejas perdidas de 그 양을 Israel. 찾는 것이죠. Hay que buscar a estas ovejas. 어떻게 찾으면 됩니까? ¿Cómo se busca? 그냥 간단하게 얘기하면 돼요. Simplemente hay que decirles simplemente. 가면서 천국이 가까웠다고 Hay 얘기해봐라. que decirles que el reino de los cielos se acerca. 집집마다 두들기면서 평안하냐라고만 물어봐라. Entonces en cada casa se pregunta si tienen paz. 제가 이 말 정도 할 정도면 여러분 굉장히 수준이 있는 겁니다. Si de verdad yo estoy diciendo esto, significa que ustedes tienen un gran nivel. 이 말을 못 알아들어요. De verdad mucha gente no entiende esto. 무조건 많은 말을 하려고 그래요. Muchas personas solo quieren hablar, 무조건 설득을 시키려고 solo 그래요. quieren convencer a la gente. 혹시 아직 여러분 남편 중에 교회 안 오신 분들 계십니까? Si entre sus esposos hay alguien que no venga a la iglesia aún, 싸운다고 이분들이 회개하고 없디까? ¿acaso será que por pelearse estas personas se arrepientan y vengan de 말싸움 nuevo? 한다고 이분이 져가지고 돌아오더냐고요. ¿Acaso ellos regresan simplemente por pelearse con palabras? 시간표가 안 되면 돌아오지 않습니다. Si no es la hora de Dios, no regresan. 언제 시간표가 올 줄 모릅니다. No sabemos cuándo es la hora de Dios. 마찬가지입니다. 내 옆에 있는 사람 암만 설득한다고 오는 게 아니에요. Es lo mismo, sin importar qué tanto yo intente convencer a la persona que está a la par mía, no viene. 그 시간에 예비된 사람이 있어요. Hay personas preparadas en ese tiempo. 어제는 아니었는데 오늘인 사람이 있다니까요. Hay personas que ayer no eran, pero hoy sí son. 그 자리에 예비된 사람이 있어요. Hay personas preparadas en ese lugar. 그 성에 그 마을에 예비된 사람 합당한 사람이 있다. Hay personas dignas en esa ciudad, en esa aldea. 그걸 찾는 겁니다. Buscamos a estas personas. 제가 어느 날 전도는 찾는 것이구나라고 딱 들어오면
오는 순간 전도가 굉장히 쉬워졌어요. Desde el momento en el que un día descubrí, de verdad el evangelismo es buscar, el evangelismo se volvió algo muy fácil para mí. 예전에는 해야 된다고 하니까 이게 너무 부담되는 거예요. Antes yo pensaba, se tiene que hacer, por eso era una carga para 저는 mí. 말싸움 잘 못하거든요. Yo no soy una persona que sea habilidosa en pelear con palabras. 말로 싸움해가지고 이겨본 적이 없어요. Yo no he ganado ni una vez en un argumento. 저는 그럼 전도를 못합니다. Si es así, entonces yo no puedo evangelizar. 전도는 설득시키는 게 아니에요. El evangelismo no es el convencer, 논쟁하는 게 아닙니다. no es el dar un discurso, 무조건 데리고 오는 게 아닙니다. no es el traerlo simplemente, 전도는 예비된 자를 찾는 겁니다. sino que es buscar a la persona preparada 그 예비된 자에게 답을 주는 거예요. y es darle una respuesta a esta persona preparada. 여러분, 중남미에 예비된 자가 있습니다. Hay personas preparadas en Latinoamérica, 과테말라 예비된 자가 hay 있습니다. personas preparadas en Guatemala, 마사테난고 예비된 자가 있습니다. hay personas preparadas en 그 Mazatenango. 사람 찾는 겁니다. Hay que buscar a estas personas. 누구인지 모르잖아요. No sabemos quiénes son. 간단하게 확인해 보면 돼요. Hay que confirmarlo simplemente. 예수님은 한마디씩만 하라 그랬습니다. Jesús dijo, solo diles una cosa. 만나는 모든 사람에게 회개하라, 천국에 가까이 왔다, 그 말만 해라. Entonces a todas las personas con quien te encuentras, solo diles arrepiéntase porque el reino del Señor está cerca. 집집마다 문 두들기면서 평안하냐고 물어봐라. Y a cada casa vayan y pregunten si tienen paz. 합당한 자는 니네를 Las personas dignas los invitarán. 그 합당한 집에 머물면서 그 지역을 살려라. Entonces ustedes quédense en la casa de este digno y salven a esta 여러분, región. 오늘 전도의 눈이 열리시길 예수 이름 Yo los 축원합니다. bendigo en el nombre de Jesús para que hoy se abran sus ojos al evangelismo. 그래서요, 조금만 준비되면 많은 사람 살릴 수 있어요. Entonces si nos preparamos un poquito, nada más podemos salvar a muchas 예비된 personas. 사람들은요, 여러분 말을 잘 못해도 이렇게 여러분 때문에 은혜 받습니다. Las personas que son preparadas, aunque ustedes no hablen bien, estas personas reciben gracia por 우리 ustedes. 한국에 말 더듬는 목사님이 계세요. Hay un pastor que es tartamudo en Corea. 그리스도 얘기하는데 한참 걸립니다. Entonces se tarda un montón en hablar de Cristo. 이러면서 그리스도 한마디 하는데도 오래 걸려요. Entonces tartamudeo mucho y se tarda mucho en hablar de Cristo. 근데 그 밑에 제자가 많아요. Pero tiene muchos discípulos. 왜 그러냐? 예비된 자를 찾아서. Porque él ha buscado a personas preparadas. 말을 못해도 Aunque uno no hable 말을 bien, 잘해도 상관이 없어요. no importa si uno habla bien o mal. 예비된 자는 그냥 붙어요. Porque las personas preparadas simplemente vienen. 눈 열린 여러분 되시길 바랍니다. Espero que de verdad ustedes puedan 전도의 세 percatarse. 가지 각도를 가지고 얘기하고 있습니다. Entonces también estamos hablando con tres 두 ángulos. 번째입니다. El segundo, 꼭 이런 원리가 있습니다. también hay un principio que es así. 반드시 여러분 전체를 생각하세요. Entonces ustedes piensen en lo que es el todo. 전체 안에 예비된 사람이 있습니다. Hay personas que están preparadas en el todo. 그냥 처음부터 하나님은 전 세계를 얘기했거든요. Porque desde el principio Dios nos habló de todo el mundo. 처음부터 전체를 얘기했어요. Desde el principio nos habló de todo. 이런 마사테난과 안에 예비된 사람이 누굴까? 요 생각부터 하시라니까. Ustedes piensen de primero, en Mazatenango, ¿quién 내가 será la 알고 있는 persona 모든 preparada? 사람들 중에 예비된 사람이 누굴까? 그 생각을 하시라. Ustedes piensen de las personas que yo conozco, ¿quién será la persona preparada? 내 친척 중에 예비된 사람이 누굴까? 이 전체를 생각하세요. Piensen de mis familiares, ¿quién será la persona preparada? Piensen 내가 en ese 다니는 todo. 학교 안에 모든 학생들 중에 예비된 사람이 누굴까? 그 전체를 생각해요. En la escuela a la que yo voy o los estudiantes que yo conozco, ¿quién será la 그 persona 전체 preparada? 안에는 반드시 제자가 있어요. Porque dentro de este todo hay discípulos. 그래서 전체가 다 들을 수 있도록 해보시면 됩니다. Y por eso deben de hacer que escuchen todos estos. 전도지를 전체한테 쫙 뿌려보면 예비된 사람 나와요. Entonces, si de verdad ustedes comparten este material de evangelismo con todos, sale esta persona. 한마디씩만 싹 다 걸어보면 예비된 자가 나옵니다. De verdad, si usted habla con una persona, entonces usted podrá 그래서 saberlo. 전체 안에 예비된 자, 제자를 찾는 거예요. Entonces, buscamos a los discípulos preparados dentro del todo. 이게 전도의 원리입니다. Este es el principio de 그 제자 중심으로 시스템을 세우면 됩니다. Y sentado en esos discípulos se levanta el sistema. 그 제자하고 말씀 운동하는 이런 게 시스템입니다. Entonces el hacer el movimiento de la palabra con ellos es el sistema. 무조건 모여가지고 성경 공부하자. 지속이 안 됩니다. Si uno simplemente dice, vamos a reunirnos y hacer el estudio bíblico, no se continúa. 하지만 예비된 영혼과 예비된 제자와 전도 운동을 하면 계속 지속이 돼요. Pero si se hace el movimiento de evangelismo con un alma, con una persona preparada, continúa y 이게 continúa. 크시면 교회 되는 겁니다. Y si esto crece, esto se vuelve una iglesia. 여러분 앞으로 이 이레교회는 과테말라 전체 교회 세우기를 예수 이름 Yo 축원합니다. los bendigo en el nombre de Jesucristo para que la iglesia Jireh levante iglesias en Guatemala. 할렐루야. Aleluya. 중남미 전체 이레교회 세우시길 예수 이름 축원합니다. Los bendigo en el nombre de Jesús para que se levanten iglesias Jireh en toda Latinoamérica. 할렐루야. Aleluya. 요 전략이면 그대로 됩니다. Entonces, si es con esta estrategia, de verdad, se puede. 성경적인 방법입니다. Es algo bíblico. 예수님께서 마태복음 16장에 10장 23절에 보면 Entonces, si nosotros miramos en Mateo 16, del 10 al 11, 10장 23절에 el Mateo 10, 23. 이 동네에서 너희를 박해하거든 저 동네로 피하라. 내가 진실로 너희에게 이르노니 이스라엘의 모든 동네를 다 다니지 못하여서 인자가 오리라. Cuando os persigan en esta ciudad, huid de la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. 처음부터 제자들에게 전체를 돌 것을 명령하신 거예요. Entonces, desde el principio, él les había dicho que recorrieran todo. 이게 주님하고 통하는 마음이죠. Entonces, este es el corazón con el que tenían con Dios.
이 전도의 단계를 얘기하는 것이 아니라 포인트를 얘기하는 겁니다. Entonces no les estoy diciendo unas etapas, sino les estoy hablando por puntos. 항상 이렇게 하세요. De verdad, háganlo así, 항상. siempre. 분명히 예비된 사람이 있습니다. Porque hay personas preparadas. 우리 찾는 거예요. Entonces se buscan. 그리고 찾아서 뭐 하면 되냐? Y al buscarse, ¿qué se debe hacer? 사도행전 5장 42절입니다. Hechos 5:42. 이게 사도행전 1장과 10장의 가장 키포인트 되는 전도에 대한 이 답이 사도행전 5장 42절. Entonces, de verdad, la clave para el evangelismo que ocurrió de Hechos 1 al 10 es Hechos 5:42. 예루살렘과 유대 중심으로 있었던 전도 운동을 딱 한마디로 표현한 게 이겁니다. Entonces, el expresar en pocas palabras, en un versículo, todo el movimiento de evangelismo que ocurrió en Jerusalén y Judea es Hechos 5:42. 자, 찾아보겠습니다. Vamos a buscar. 사도행전 5장 42절에 En Hechos 5:42. 그들이 날마다 성전에 있든지 집에 있든지, Y todos los días en el templo y por las casas. 자, 성전에 있든지 집에 있든지, Entonces, ya sea en el templo y por las 그 casas. 내용은 뭐였냐? 예수가 그리스도라고. Entonces, ¿cuál era el contenido? Que Jesús 그 es el 다음이 Cristo. 또 중요합니다. Y algo más 가르치기와 전도하기를 쉬지 아니하였다. Entonces, no cesaban de enseñar y predicar. 이 세 가지 키워드입니다. Estas tres son claves. 성전에 있든지 집에 있든지. Sin importar si están en el templo o por las casas. 지금까지의 기독교의 교육은 전부 다 교회에서만 행해져 있어요. Hasta este punto, el cristianismo se ha educado siempre en la iglesia. 현장은 죽어가고 있습니다. El campo está muriendo. 현장에 안 가요. La gente no va al campo. 현장 가서 살려내야 되는데 갈 생각을 안 해요. Hay que salvar a la gente en el campo, pero no están pensando en eso. 무조건 그들이 오기를 바라죠. Están esperando, sí, que la gente venga. 그들이 오기 힘이 듭니다. Pero es muy difícil para 왜 그러냐? ellos. 의지가 약해서 그런 게 아니에요. No es porque su voluntad sea 눈에 débil, 보이지 않는 사단이 분명히 존재하고 있습니다. sino porque Satanás existe, aunque no se vea ante nuestros ojos. 불신자들이 교회 오는 것이 기적입니다. Por eso el hecho de que un no creyente venga a la iglesia es un milagro. 여러분 쉽게 생각하지 마세요. No piensen que esto es algo así de 어쩌다가 fácil. 불신자가 교회 한번 오잖아요. 이거 기적이에요. Entonces, si viene un no creyente a la iglesia, esto es un milagro verdaderamente. 그들이 와야 되는 것이 아니라 우리가 가야 됩니다. No es que ellos tengan que venir, nosotros tenemos que ir. 이게 초대교회가 눈이 번쩍 열린 거거든요. Entonces los ojos de la iglesia primitiva se abrieron. 평상시에 전도는 찾는 것이라는 생각하면서 계속 현장 가서 찾는 거예요. Entonces ellos pensaban en toda su vida que de verdad el evangelismo era buscar las personas y toda la vida ellos anduvieron buscando. 교회에서 예배드리고 현장에서 이 말씀 운동하는 겁니다. Entonces ellos daban el culto a Dios en la iglesia y en el campo ellos hacían el movimiento de la palabra. 그들이 교회 오기 전에 우리가 아예 현장 가서 그들을 살리는 거예요. Y entonces antes de que ellos llegaran a la iglesia ellos iban al campo y los salvaban. 살려서 교회를 같이 데려오는 거예요. Y entonces al salvarlos luego los traen a la 이게 iglesia. 굉장히 중요합니다. Eso es algo muy importante. 교회 안에서만 해야 될 것이 아니라 우리가 현장 가운데 나가야 됩니다. Por eso es que no solo lo tenemos que hacer dentro de la iglesia, sino tenemos que salir al campo. 현장에서 말씀 운동을 하는 거예요. En el campo tenemos que hacer el movimiento de la palabra. 예비된 자를 찾다가요. Entonces, buscando a las personas preparadas. 이 사람이 오늘 예비된 자가 우리가 만났단 말이에요. Digamos, si yo me encuentro con una persona preparada hoy, 복음 받고 예수님 구주로 영접했어요. entonces esta persona recibió el evangelio y aceptó al Señor. 뭐 하면 됩니까? ¿Qué hay que hacer? 내일부터 이 사람하고 그 현장에서 말씀 운동하면 돼요. Desde mañana, en este mismo campo, hay que hacer el movimiento de la palabra con esta persona. 간단한 얘기지만 이게 중요합니다. A pesar de que parece algo simple, esto es importante. 여러분 교회 식구들 나눠가지고 요 모임하고 요 A 모임, B 모임, C 모임 이것도 중요하지만요. Entonces sí, claro que es importante sí tener reuniones dentro de los miembros de la iglesia, de la reunión A, B y C y todo. 성경에는 그렇게 말씀 운동이 시작되지 않았습니다. Pero en la Biblia no empezó el movimiento 처음에 안 하던 교회가 그렇게 할 때는 이런 게 필요하지만 원래 성경은 그런 시작이 아니었어요. de la palabra en la Biblia. Claro que en una iglesia en la que no está resultado sí se necesita empezar así, pero la Biblia nos dice que así fue. 초대교회 성도들 한 명 한 명이 전도자였어요. Nos dice que cada uno de los miembros de la iglesia primitiva era un evangelista. 현장에서 예비된 자를 자꾸 찾는 거예요. Entonces ellos buscaban a personas preparadas en el campo. 그러다가 복음 받는 예비된 자를 찾아서 예수님 구주로 영접시킨 일이 벌어졌죠. Así ellos encontraban a personas preparadas en el campo y ellos aceptaban a 그 Jesús. 사람이 있는 그 현장에서 이 사람하고 말씀 운동하는 거예요. Y entonces con esta persona es que hacía el movimiento de la palabra en su campo. 일주일에 한 번 만나든지 매일 만나든지 그 사람의 상태에 따라서 얼마든지 할 수 있습니다. Sin importar si se encontraban una vez a la semana o sin importar si se encuentran todos los días. Esto se puede hacer en base al estado de la 이 persona. 사람하고 그 현장에서 계속 뭔 말을 해야 되냐? Entonces, 내용은 요겁니다. ¿Qué es lo que hay que compartir con esta palabra, con esta persona siempre? Es esto. 지금까지 소모임을 지구상에서 너무너무 많이 하고 있습니다. De verdad, en todo el mundo están haciendo muchas células. 쿠바에도 소그룹 모임이 너무너무 많아요. En Cuba hay muchas células. 미국에서도 소그룹 모임이 굉장히 활발합니다. En Estados Unidos también. 우리 한국에도 소그룹 모임이 굉장히 많아요. Y es lo mismo en Corea. 소그룹 형태의 모임은 지구상에 어마어마하게 많습니다. Verdaderamente hay muchos grupos celulares en todo el mundo. 근데 교회가 지금 성장이 멈춰버렸어요. Pero la iglesia ha parado de crecer. 유럽의 교회 문은 닫고 있습니다. La iglesia europea está cerrando sus 미국의
한국의 puertas. 교회도 쇠퇴하고 있습니다. También la iglesia de Estados Unidos está perdiendo 한국의 교회 poder. 부흥은 이미 거쳤어요. Y también ha parado el avivamiento de la 왜 iglesia 그렇다고 coreana. 생각하십니까? ¿Por qué piensa que es esto? 형태가 중요한 게 Lo 아니에요. importante no es la forma, 전달된 내용이 틀렸어요. es porque el contenido que se está transmitiendo es 이 사람 incorrecto. 만났잖아요. Si yo me encuentro con esta persona, 영접했잖아요. si esta persona 그 acepta, 다음부터 뭔 얘기해야 después, 됩니까? ¿qué tengo que hablarle? 계속 예수가 그리스도의 심을 설명해야 돼요. Hay que explicarle constantemente que Jesús es el Cristo. 성경을 통해서 계속 얘기해야 A 됩니다. través de la Biblia hay que explicarlo constantemente. 그래야 이 사람은 공격하는 사단이 계속 끊긴다고요. Así es como Satanás, quien ataca a esta persona, es atado. 이 사람의 죄의 문제가 계속 해결됩니다. Así es como el problema del pecado de esta persona se 그 죄의 soluciona. 체질이 계속 Y 해결된다고요. también su naturaleza de pecado se 영적인 soluciona. 변화가 계속 Ocurre un 일어납니다. cambio espiritual 이 사람이 constantemente. 살아나게 됩니다. Esta persona cobra vida. 그럼 어떤 일이 Y entonces, 벌어지냐? ¿qué es lo que ocurre? 이 사람이 자기 옆에 있는 이 복음 받아 너무 좋다 보니까 자기 옆에 있는 사람들 데리고 옵니다. Entonces, como se alegra tanto de haber recibido el Evangelio, trae a las personas a la par de esta persona. 그냥 말씀 운동을 통해서 예수가 그리스도라는 사실이 계속 가르쳐지니까 무슨 일이 벌어집니까? Entonces, al enseñarle a través del movimiento de la palabra que Jesús es el Cristo, ¿qué ocurre? 새로운 사람이 연결돼서 오잖아요. Entonces vienen nuevas personas. 그 자리가 전도의 장이 됩니다. Y este lugar se vuelve un lugar de evangelismo. 예수가 그리스도라고 가르치기와 전도하는 일이 같이 벌어지는 거예요. Entonces, el enseñar y predicar que Jesús es el Cristo ocurre 그 simultáneamente. 말씀 운동 현장 안에 가르치는 일과 전도하는 일이 같이 벌어지는 거예요. Entonces, en este movimiento de la palabra se enseña y se predica también esta verdad. 이해하시기를 바랍니다. Espero que lo puedan comprender. 이거 이해돼야 됩니다. Esto es algo que deben de comprender. 이런 일들이 사도행전에 보니까 초대교회에 쫙 깔린 겁니다. Y miramos en Hechos que de verdad esto estuvo en toda la iglesia primitiva. 평상시 예비된 사람을 막 찾는 전도를 쉼 없이 하다가 Entonces ellos no cesaron de hacer este evangelismo de buscar a personas preparadas. 예비된 자를 찾았으면 그 예비된 자와 말씀 운동을 하게 되면요. Cuando se encontraba con una persona preparada, se hacía el movimiento de la palabra y si ocurre esto. 그 예비된 현장에서 예수가 그리스도라는 메시지를 계속 전달하게 되면요. Entonces sí se predica constantemente el mensaje que Jesús es el Cristo en este campo preparado. 그 말씀 운동 안에 전도 역사가 일어나요. Entonces dentro de este movimiento de la palabra ocurre una obra de evangelismo. 새로운 사람이 계속 그 자리에 Entonces 온단 말이에요. nuevas personas empiezan a recibir respuesta en este lugar. 이런 일이 쫙 깔렸어요. Y entonces esto es lo que se esparció. 자, 다시 돌아갑시다. Entonces regresemos. 여러분이 초대교회 성도들이라면 어떻게 살았을까요? ¿Cómo habrán vivido ustedes si hubiesen sido miembros de la iglesia primitiva? 예수가 그리스도라는 사실을 알았어요. Ustedes supieron que Jesús es el Cristo. 사도행전 1장 8절에 성령이 너희에게 계시면 땅끝까지 내 증인들이라는 이 어마어마한 말씀을 받았어요. Y ustedes recibieron la palabra tan sorprendente de decir, cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos hasta lo último en la tierra. 예수가 그리스도라는 복음을 받았다고. Entonces ustedes recibieron este evangelio, que Jesús es el Cristo. 나는 땅끝까지 증인되는 그런 사람이 구나라는 세계복음의 축복도 받았어요. Entonces recibieron la bendición de la evangelización mundial diciendo, yo soy una persona que verdaderamente va a salvar el mundo. 그 어마어마한 일을 하기 위해서 지금 난 뭐 해야 됩니까? Y entonces para hacer esta grandiosa obra, ¿qué tengo que hacer ahora? 사도행전 2장 42절에 보니까 사도의 가르침을 받으면서 예배에 성공했어요. Entonces nosotros vemos en Hechos 2:42 que ellos tuvieron victoria en el culto recibiendo la doctrina de los apóstoles. 그러면서 현장의 전도자가 된 거죠. Y así ellos fueron evangelistas en el 그 campo. 어마어마한 일을 하기 위해서 Para hacer esta cosa tan 만나는 tremenda. 사람들마다 예비된 자인지 확인합니다. Entonces se confirmaron las personas preparadas. 간단하게 메시지 툭툭 던져보는 거예요. Entonces ellos dieron un mensaje muy simple. 분명히 그 안에 제자가 있을 거니까. Porque dentro de estas personas iba a haber un discípulo. 이런 만나는 사람들마다 예비된 자인지 아닌지를 확인하는 전도는 이 전도는 계속 하는 겁니다. Y entonces ellos seguían haciendo este evangelismo de confirmar si la persona que se encontraban o no era un discípulo. 복잡하지 않고 어렵지 않고 간단하게 Entonces no lo hicieron de una manera complicada ni difícil, lo hicieron simplemente. 만드는 것이 아니라 찾는 거니까요. No se crea, sino se 예비된 busca. 자가 만나졌어요. Entonces si se encuentra con 이 un 사람은 preparado, 복음 전하니까 당연히 그 자리에서 예수님 구주를 영접하죠. entonces al proclamarle el evangelio, claro que acepta al Señor en ese mismo 현장에서 instante. 교회 데려오기까지 오래 걸립니다. Y se tarda un tiempo para traerlo desde este campo a la 그 iglesia. 현장에서 살리는 거예요. Entonces se salva a esta 그 persona en su 현장에서 campo. 이 사람과 계속 예수가 그리스도라는 메시지를 계속 전달합니다. Y en su campo se compartió constantemente que Jesús es el Cristo, ese 이 mensaje. 사람이 살게 되죠. Y esta persona cobraba vida. 어느 날부터 자기 주위의 사람들을 데리고 옵니다. Y un día empezaba a traer a las personas de alrededor. 그 말씀 운동하는 장소 안에서 무슨 일이 벌이냐? 생명의 역사가 Y 벌어져요. entonces en este movimiento de la palabra, en este lugar que ocurrió un movimiento de vida. 전도 역사가 벌어져요. Ocurría una obra de evangelismo. 저는 대학 때 이런 모임에 30개가 있었습니다. Yo cuando estaba en la universidad tuve 30 de estas reuniones. 대학생인데 30군데 이런 모임을 인도했어요. Era universitario, pero yo guiaba 30 de estas reuniones. 그 응답으로 지금 제가 여기까지 서 있습니다. Y con estas respuestas que yo estoy aquí. 자, 여러분들이 앞으로 이런 삶을 살아야 됩니다. Entonces ustedes deben de vivir una vida así en adelante. 이게
전도 운동입니다. Esto es el movimiento de evangelismo. 사도행전 11장에 또 다른 단계가 나가겠죠. Y después en Hechos 11 avanzó un nivel 하지만 más. 유대와 예루살렘에서는 이 응답 받았어요. Pero en Judea y Jerusalén recibieron esta respuesta. 복음 알고 예수가 그리스도라는 복음 말고 세계 복음을 향해서 달려가는 결단 이게 중요합니다. Entonces es importante tener la resolución de conocer el evangelio y dirigirse a la evangelización mundial. 어떻게 하면 되겠습니까? ¿Cómo hay que hacerlo? 이렇게 하면 돼요. De esta manera. 현장에 예비된 자가 있구나. En el campo hay personas preparadas. 합당한 자가 있구나. Hay personas dignas. 전체 안에 있구나. Entonces están dentro del todo. 그럼 찾으러 가는 거예요. Entonces se van a buscar. 간단한 메시지 던져보고 Se les da un mensaje simple 만날 때마다 툭툭 던져보고 y cada vez que se encuentran se les da el 그냥 mensaje. 간단하게. Algo simple. 예비된 자는 반응한단 말이에요. Y las personas preparadas 그 예비된 reaccionan. 자에게 복음 전하면 돼요. Y se predica el 그리고 evangelio 그 a esta 예비된 persona. 자와 그 현장에서 말씀 Y 동시에 entonces en el campo de esta persona preparada se hace el movimiento de la palabra. 계속 예수가 그리스도임을 성경을 통해서 계속 선포하면 됩니다. Y entonces se predica a través de la Biblia que Jesús es el Cristo 이 constantemente. 내용을 계속 가르치면 전도 역사가 일어나는 거예요. Se enseña y se predica esto y así ocurre el evangelismo. 이런 말씀 운동이 계속 일어납니다. Y este movimiento de la palabra es el que sigue ocurriendo. 여러분 저는요 사람 만나는 게 두려웠던 사람이에요. Verdaderamente yo soy una persona a quien le da miedo encontrarse con las personas. 저는 내성적이기도 하지만 사람 만나는 게 두려웠던 사람이에요. Claro, sí soy un poco introvertido, pero de verdad me daba miedo encontrarme con las 저는 personas. 가정에서 상처를 받았기 때문에 어머니가 날 버리고 도망쳤고 어머니가 아버지가 어릴 때부터 저를 두들겨 패면서 그렇게 제가 이 상처받으면서 살았기 때문에 다른 사람 만나는 게 두려웠어요. Y verdaderamente yo recibí muchas heridas en mi familia, mi madre me abandonó, mi padre me golpeaba y por eso es que así yo tenía un gran miedo de encontrarme con las personas. 가장 사랑받아야 될 부모님한테 상처를 받았어요. Entonces, en vez de recibir amor de mis padres, recibí heridas. 아버지 사업이 일시에 무너졌어요. Y entonces las empresas de mi padre cayeron de una vez. 이사를 자주 했어요. Y entonces me trasladaba mucho. 그 이사를 하다 보니까 제가 여러분 옮겨 다니다 보니까 저는 친한 친구가 없어요. Y por mudarme mucho yo no tenía un amigo cercano. 어릴 때이다 보니까 그 동네 친구들한테 놀림을 많이 받았어요. Y como yo era pequeño, entonces los niños del lugar al que iba siempre me molestaban. 모든 사람이 저한테는 상처의 인물이에요. Y entonces todas las personas me daban heridas. 어릴 때부터 마음은 닫혀졌어요. Entonces desde cuando era pequeño mi puerta del corazón se 새로운 cerraba. 사람을 만난다는 게 저한테는 굉장히 힘든 일이었어요. Por eso el encontrarme con una nueva persona era algo muy difícil para mí. 복음이 저한테 다가왔어요. Pero vino el evangelio a mí. 내가 왜 이렇게 됐지? ¿Por qué yo estoy así? 내 인생의 문제가 왜 이렇게 된 거지? ¿Por qué es que el problema en mi vida surgió así? 복음으로 말미암아 인생이 답을 얻어버렸어요. Por el evangelio es que obtuve una solución a 저 mi vida. 부모님들이 문제가 아니었구나. Con que mis padres no eran el 저 problema. 부모님들도 피해자였구나. Mis padres también eran 저 víctimas. 부모님 배경에 사단이 있었구나. De verdad, con que en el trasfondo de mis padres 저들도 está 결국 Satanás. 죄인이라서 저런 일을 한 거 아니냐? Y ellos hicieron eso porque eran pecadores. 하나님 떠나서 저렇게 한 거 아니냐? Es porque estaban separados de 그것 Dios. 때문에 내가 상처받은 건데 Y yo fui herido por 저 eso. 사람들이 문제가 아니라 근원이 문제였구나. Pero ellos no eran el problema, sino era 그 lo 근원적인 문제가 fundamental. 나한테도 Y 있었는데 este problema fundamental también lo tengo yo. 그리스도께서 십자가에서 해결하셨구나. Y con que Cristo en la cruz solucionó esto. 복음이 저한테 답이 됐어요. Entonces el evangelio se volvió una respuesta 예수님께서 a mí. 십자가상에서 마지막으로 하셨던 말씀 내가 다 이루었다. 그게 정말 믿어져 버렸어요. Entonces de verdad pude creer lo que dijo Jesús después de cargar la cruz. Dijo consumado es y de verdad lo 예수가 tuve en el 그리스도라는 복음이 corazón. 깨달아지면서 내 과거, 현재, 미래가 끝났구나. 이게 답이 돼 버렸어요. Entonces el hecho de que en la cruz Jesús había resuelto mi pasado, presente y futuro, esto se volvió una respuesta a mí. 상처밖에 없었는데 나한테 답이 돼 버렸어요. Yo no tenía nada más que heridas, pero esto fue una 얼마나 respuesta a mí. 감사한지 몰라요. Entonces está tan 근데 저 agradecido. 같은 놈에게 너로 말미암아서 전 세계 증인되게 하겠다라는 어떤 이런 약속을 주시는 거예요. Pero cómo es que una persona como mí me dio la promesa de verdad, a través de ti todas las naciones serán salvas. 나는 일평생 아주 조용하게 상처받은 인생으로 살 수밖에 없는데 나를 통해서 세계복음 하겠다고 나한테 약속을 주시는 거예요. Entonces a mí yo que estaba de herido y era una persona muy callada en toda mi vida, me dio la promesa de hacer la evangelización mundial. 복음도 너무 감사한데 세계복음화 약속을 주시는 거예요. De verdad, incluso con el evangelio estoy muy agradecido, pero me dio también la promesa de la evangelización 나 mundial. 같은 놈도 세계복음 할 수 있대요. Dijo que una persona incluso como yo podía hacer la 그래, evangelización 너무 mundial. 감사하고 좋아서 기도했어요. Por eso estoy tan agradecido y me 하나님 gustó 그럼 tanto 나도 que oró, 정말 세계복음 하겠습니다. que oré y dije de verdad yo haré la evangelización 하나님 그 mundial, 기도를 Dios. 기뻐하셨어요. Y Dios se alegró de esta oración. 복음이 저한테 답이 됐고 제 삶의 존재 이유는 세계복음화가 돼버렸어요. Y de verdad eso fue una respuesta a mí y de verdad la razón de mi vida era la evangelización mundial. 그래서 한 게 뭐냐? 예배에 생을 건 거죠. Por eso que es lo que hice, di mi vida en el culto a Dios. 예배 때마다 힘나는 거예요. Y cada vez que daba el culto a Dios cobraba vida. 목사님 말씀이 막 힘이 돼요. De verdad la palabra del pastor me 목사님 daba 말씀 들을 fuerzas. 때마다 내 생각이 바뀌어요. Y siempre cambiaba mi pensamiento al escuchar esta palabra. 세계복음화가 점점 믿어져요. Y de verdad podía creer en la evangelización mundial más 그래서 y más. 학교 다닐 때 아이들한테 얘기하기 시작했어요. Por eso es que cuando iba a la escuela yo le empezaba a contar a también las 예수님 얘기하니까 personas. 핍박하는 사람들도 많았습니다. Y por hablar de Jesús muchas personas dieron 욕하는 persecución. 사람들도 많았습니다. Había muchas personas que insultaban. 저를 따돌림하는 사람들도 많았어요. Había muchas personas que de verdad se 그게 burlaban. 중요치가 않았어요. Pero esto no me importaba. 그 중에
진짜로 이 복음 때문에 눈물을 흘리는 이런 아이들이 나타나기 시작하는 거예요. Porque de verdad se levantaban personas dentro de ellos que de verdad derramaban lágrimas por el Evangelio. 자살하려고 했던 애가 제가 전해준 복음 듣고 나서 그 자리에 바뀌는 걸 봤어요. Vi que una persona que se quería suicidar cambió cuando yo le compartí el Evangelio. 불치병 앓던 애가 그 자리에서 해결되는 걸 봤어요. Y también presencié que una persona con una enfermedad crónica sanó. 뭘 위해서 살아야 될지 이유를 몰라가지고 계속 알코올 늘 술만 마시던 애가 복음 받고 나서 바뀌는 걸 제가 봤어요. También vi que una persona que no sabía qué hacer y que por eso solo tomaba alcohol se sanó en ese instante. 걔네들도 충격이지만 제가 충격이. De verdad, ellos también son un gran impacto para mí, pero para 복음 mí 받고 es un 완전 gran 그 자리에서 impacto. 바뀌어요. Porque de verdad, recibiendo el Evangelio cambiaron 그래서 totalmente. 얘하고 그 자리에서 그 현장에서 계속 말씀을 줬어요. Por eso es que compartimos el Evangelio en su propio campo constantemente. 그렇게 복음 받은 자 중에 지금 목사가 된 사람이 5명이나 돼요. De verdad, dentro de las personas que recibieron el Evangelio y fueron ayudadas así, 5 pastores se han levantado. 저 때문에 신앙생활 잘하는 사람 그 정도가 말고 수많은 사람이 복음 받았지만 목사가 된 사람만 탔습니다. Entonces, no son las personas que viven una vida de fe por mí. Hay muchas personas, pero de estas personas, 5 han sido pastores por eso. 저는 말을 못하는 사람이었다니. De verdad, yo era una persona que no podía hablar. 사람 만나는 게 두려운 사람. Me daba miedo encontrarme con personas. 복음이 답이라니까 두려운 게 없어요. Pero de verdad, al recibir el Evangelio, de verdad no tenía nada de 세계복음화의 miedo. 방향이 들어와 버리니까 인생 전체가 삶의 이유가 살아나요. De verdad, al tener esta visión de la evangelización mundial, tenía una razón por la cual vivir. 그래서 예배 드릴 때마다 힘나는 거예요. Por eso es que cada vez que le daba el culto a Dios, cobraba fuerzas. 현장에서 예비된 자를 찾으러 나갔습니다. Entonces, fui a buscar a las personas preparadas en el campo. 예비된 자 찾아졌으면 그 현장에서 이 사람에게 계속 예수가 그리스도 되심을 설명했습니다. Cuando encontraba a alguien que estaba preparada, entonces iba a su campo y les explicaba constantemente que Jesús es el Cristo. 사도행전 1장부터 10장에 모든 초대교회 성도들이 이 축복을 누린 거예요. Entonces, en Hechos 1 del 1 al 10, todos los miembros de la iglesia primitiva recibieron esta bendición. 전도는요, 물 한 잔을 주는 것도 하나님께서 그 상을 잃지 않는다 그랬어요. Entonces nos dice que con el evangelismo, incluso el dar un vaso de agua fría no será olvidado por Dios. 마태복음 10장 42절입니다. Entonces vamos a ver Mateo 10:42. 장 42절에 보니까 누구든지 제자의 이름으로 이 작은 자 중 하나에게 냉수 한 그릇이라도 주는 자는 내가 진실로 너에게 이르노니 그 사람이 결단코 상을 잃지 아니하리라. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. 이 작은 자 하나에게 베푼 거 잊지 않겠다 얘기했어요. Entonces nos dice que no se perderá nada de lo que ha daño a estos pequeños. 여러분 스데반이요. 복음 전할 때 성경에 뭐라고 기록되어 있는 줄 아십니까? Cuando Esteban estaba predicando el evangelio, ¿qué nos dice la Biblia? 사도행전 보겠습니다. Vamos a ver Hechos, 7장에 en el capítulo 7. (7장 56절에) 보니까 Si miramos en el versículo 56 del capítulo 말하되 7, 보라 하늘이 열리고 인자가 하나님 우편에 서신 것을 보노라 한대. y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. 스데반이면 복음 전하고 있고 지금 순교 당하기 바로 일보 직전이에요. Entonces, cuando Esteban estaba predicando el evangelio, él estaba a punto de ser un mártir. 눈이 열렸어요. Entonces se abrieron sus ojos 하나님, 이 성부 하나님 보좌에 계시고 y vio que Dios Padre estaba en el trono 그 옆에 예수님이 서 계시대요. y a su diestra estaba Jesús. 다른 성경 보면 그 우편에 앉아 계시다는 표현이 많거든요. Entonces, si miramos en otras partes de la Biblia, nos dice que está a su diestra, 서 계시대. pero él estaba levantado. 무슨 말입니까? ¿Qué significa esto? 우리 한국이 월드컵 32강까지 올라갔다가요. Entonces, Corea estuvo en la Copa Mundial en esta oportunidad, 참 예색하게도 16강에서 떨어졌습니다. pero después cayó de la selección. 제가 뛰었으면 올라갔을 건데 Entonces, si yo hubiera estado ahí, probablemente hubiéramos subido, 떨어져 버렸어요. pero caímos. 여러분 국가대표 축구 경기를 어떤 마음으로 시청하십니까? Entonces, ustedes cuando miran un partido con los representantes nacionales, ¿con qué corazón lo miran? 과테말라하고 브라질하고 붙었다 칩시다. Digamos que es un partido de Guatemala y Brasil. 진짜 축구 좋아하는 사람들은 그 전날부터 잠이 안 온다니까. Las personas a quien de verdad les gusta el fútbol, de verdad desde la noche anterior no pueden dormir, 막 긴장을 해가지고요. porque están tan nerviosos. 어쩌다가 골대에 골 이게 뭐 골이 날아가면 막 ความ지르고. Y si de verdad pasa la bola cerca de la portería, entonces empiezan a gritar. 일단 과테말라가 브라질하고 축구하는데 흥분 안 하는 사람은
사람은 이 애국심이 없는 사람이에요. Entonces, de verdad, si hay una persona que no se emociona al ver este partido de Guatemala contra Brasil, de verdad es que no es patriota. 아니 진짜 이 과테말라 사랑하는 사람들은 다 응원할 거 아닙니까? Entonces, todas las personas que aman a Guatemala de verdad se emocionarían. 너무 긴장된 순간이라. Entonces, es un momento de tanta emoción. 스테반이 복음 전할 때 예수님 우편에 서 계셨대요. Cuando Esteban estaba compartiendo el Evangelio, entonces él estaba parado a la diestra. 이 말을 알아들어야 돼요. Debemos de comprender esto. 여러분이 복음 전할 때 서 계신다니. Entonces, cuando ustedes comparten el Evangelio, Jesús se encuentra parado. 전도의 축복이 얼마나 놀라운지 몰라요. Entonces, de verdad, la bendición del evangelismo es tan grande. 여러분 이 전도 영달 꼭 누리시길 바랍니다. Espero que ustedes verdaderamente puedan disfrutar de esta bendición. 짧게 마무리하면 이 전도를 이해한 사람이 진짜 기도해야지 역사가 바뀌어요. Entonces, si concluimos en breve, de verdad, las personas que entienden este evangelismo son las que deben de orar. 사도행전 1장 12절 14절 아까 간단하게 얘기했습니다. Entonces, les había hablado brevemente anteriormente de Hechos 1 del 12 al 14. 이 사람들이 복음을 알고 있었던 사람입니다. Entonces, estas personas son las que conocían el evangelio. 성령의 약속을 붙들고 있었던 사람입니다. Y también son las personas que se aferraban a la promesa del Espíritu Santo. 생명 걸고 기도했어요. Entonces, ellos oraron dando su vida. 복음과 전도하는 사람들은요, 일단 자세가 틀립니다. Entonces, las personas que conocen el evangelio y conocen el evangelismo, de verdad su postura es diferente. 한 구절 더 보겠습니다. Vamos a ver un versículo más. 사도행전 6장입니다. En Hechos 6. 6장 4절에 보면 우리는 오로지 기도하는 일과 말씀 사역에 힘쓰리라 하니 Si vemos en el versículo 4 nos dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. 진짜 복음 알고 진짜 전도 이해하는 사람들이 참된 기도를 하게 됩니다. Entonces las personas que verdaderamente entienden el evangelio y el evangelismo son las que verdaderamente 지구상에 oran. 가장 전도 많이 했던 인물 중에 한 명이 바울이라는 사람이에요. Nosotros vemos que Pablo era una de las personas que más evangelizó en toda la tierra. 바울은 기도했는데 셋째 하늘까지 올라갔대요. Y él oró y de verdad subió hasta el tercer cielo. 그게 무슨 말인지는 이해를 못 하겠어요. Entonces no podremos comprender qué significa esto. 너무 깊이 기도하니까 셋째 하늘까지 올라갔어요. Entró tan profundamente dentro de la oración que estuvo en un tercer cielo. 정말 기도가 깊어지려면 두 가지를 알고 있어야 돼요. Si verdaderamente nos queremos adentrar en la oración, 예수가 debemos de conocer 그리스도란 dos 복음을 cosas. 진짜 알고 있어야 돼요. Verdaderamente debemos de entender el evangelio que Jesús es el Cristo. 이 성경이 전도 현장에서 쓰여진 글입니다. Y entonces esta Biblia fue escrito en el campo de evangelismo. 진짜 전도할 때 이해가 돼요. Cuando verdaderamente evangelizamos, lo podremos entender. 성경은 복음 몰라도 이해되는 말이 있습니다. Entonces en la Biblia hay palabras que nosotros podemos entender aunque no conozcamos el 착하게 evangelio. 살아라 이런 말은요 복음 몰라도 이해가 돼요. Entonces él vive correctamente, esto lo entendemos aunque no tengamos el 하지만 evangelio. 믿는 사람들만 이해되는 말이 있어요. Pero también hay cosas que solo entienden los que creen. 영접하면 하나님 자녀 된다 이거는 믿지 않는 사람들이 절대 이해 못하는 말입니다. Si aceptas, entonces serás un hijo de Dios. Las personas que no creen no pueden entender esto nunca. 또 진짜 전도해봐야 이해되는 성경이 많습니다. Y también hay muchas partes de la Biblia que solo se entienden cuando uno ya evangelizó. 서신서의 대부분의 말씀들은 전도 현장에서 쓰여졌어요. La mayoría de las epístolas fueron escritas en el campo del evangelismo. 제가 지금 아이가 4명입니다. Yo tengo 4 hijos. 지난번에 1월 달에 여러분 보고 오기까지 넷째가 생겼어요. Entonces, desde la última vez que los vi hasta el punto en el que estoy aquí ahora, nació el cuarto hijo. 한 달 전에 출산했습니다. Entonces, hace un mes nació. 아이를 낳아보지 못한 사람은 암만 공부해도 모른다니까. Entonces, las personas que no han tenido un hijo, sin importar qué tanto uno les diga, no lo 우리 comprenden. 아이 낳은 아줌마들 손 한번 들어보세요. Levanten las manos las personas que tengan hijos. 손 들어보세요. 그렇지. 아이를 낳지 않은 사람은 아이를 공부해봐도 이해를 못해요. Entonces, las personas que no han tenido hijos, sin importar qué tanto lo estudien, no lo comprenden. 무슨 말씀인지 이해하시죠? Lo comprenden, ¿verdad? 전도 현장에 가보지 않은 사람은 성경 거의 이해 못합니다. Entonces, las personas que no han ido al campo de evangelismo casi no entienden la Biblia. 거의 이해 못합니다. Casi no entienden las epístolas. 말을 바꾸면 전도 현장 가보면 진짜로 성경이 새롭게 들린다. Pero en otras palabras, si de verdad van al campo de evangelismo, podrán ver la Biblia de una manera muy nueva. 이런 사람들이 진짜 기도하는 거예요. Entonces, si estas personas verdaderamente oran 오로지 기도하는 거예요. y de verdad son unánimes en 여러분 oración, 복음 알고 전도 알고 드리는 참된 기도하시기를 예수 이름으로 yo 축원합니다. los bendigo en el nombre de Jesucristo para que de verdad oren de verdad, conociendo el evangelio y conociendo el evangelismo. 성경 3군데를 제가 적어드릴 테니까 꼭 집에 가서 찾아보세요. Voy a escribir 3 versículos bíblicos, así que por favor búsquenlos en su casa. 초대교회 성도들이 어떻게 기도했을까요? ¿Cómo es que habrán orado los miembros de la iglesia primitiva? 내용이 다릅니다. El contenido es diferente. 에베소 1장 15절에서 23절. Efesios 1 del 15 al 23. 에베소 3장 14절에서 19절. Efesios 3 del 14 al 19. 빌립보 1장
Filipenses 1, 1절에서 11절. 1 al 11. 바울이 기도가 나옵니다. Estas son aquí podemos ver la 바울이 oración de 기도한 Pablo. 내용이 그대로 나와요. Salen las oraciones de Pablo de esta misma manera. 여러분 이 기도를 닮으시길 바랍니다. Espero que su oración se parezca 진짜 a él. 기도하는 사람은 이런 내용으로 기도하는 겁니다. Las personas que verdaderamente oran, oran así. 자, 말씀을 마무리하겠습니다. Entonces, concluyendo la palabra. 제가 오전 시간 첫 번째 시간은 복음에 대한 얘기를 짧게 했습니다. Entonces, al principio yo hablé brevemente acerca de lo que es el 성경을 통해서 예수가 그리스도이심을 전달하는 일꾼들이 필요합니다. del evangelio, y de verdad necesitamos a personas que puedan compartir el evangelio de que Jesús es el Cristo a través de 그 toda la Biblia. 복음 아는 자가 올바른 기도를 할 수 있다. Las personas que conocen el evangelio son las que pueden orar correctamente. 이게 첫 번째 강의의 핵심이었습니다. Este fue el núcleo de lo primero que hablé. 번째입니다. Y lo segundo, 하나님께서 우리에게 최고의 축복을 주셨습니다. Dios nos dio la mejor bendición. 그게 부활 메시지예요. Este es el mensaje de la 복음 resurrección. 알고 있는 자가 딱 하나만 하면 됩니다. Entonces las personas que conocen el evangelio deben de hacer una cosa. 복음 아는 자는 세계 복음을 향해서 살면 됩니다. Todas las personas que conocen el evangelio deben de vivir 어떻게 하면 되겠습니까? dirigidos a la evangelización 예수님이 mundial. 그 방법을 가르쳐 주셨습니다. ¿Qué debemos de hacer? Jesús nos enseñó el método. 전도는 찾는 겁니다. El evangelismo es buscar. 예비된 자를 찾아서 답을 주는 겁니다. Buscar a las personas preparadas y darles la respuesta. 찾았으면 어떻게 해야 되겠습니까? Y al buscarlos, ¿qué hay que hacer? 그 현장에서 예수가 그리스도라는 말씀을 지속적으로 전달하면 Si en este campo se comparte continuamente que Jesús es el Cristo, 그 현장에서 생명운동이 일어나는 말씀운동이 됩니다. verdaderamente en este campo ocurrirá el movimiento de la palabra. 그렇게 해서 교회로 인도하면 되는 겁니다. Y así es, después se le guía a la iglesia. 모든 초대교회 성도들이 이 말씀운동으로 충만했어요. Entonces todos los miembros de la iglesia primitiva eran llenos con esta palabra. 비교가 안 되는 거죠. Es algo incomparable. 말씀을 마무리하면서 여러분에게 미래를 보여드리겠습니다. Entonces les mostraré el futuro mientras terminamos la palabra de hoy. 만약에 여러분들이 초대교회 받았던 그 응답을 이 자리에서 조금만 받으신다면 Si ustedes reciben siquiera un poco esta bendición que recibió la iglesia primitiva, 여러분 중남미에 수많은 교회를 세우실 것이고요. entonces ustedes levantarán muchas iglesias en Latinoamérica. 중남미의 수많은 교회가 수많은 성도와 수많은 목회자가 이 교회로 몰려오게 될 겁니다. Y también muchas iglesias, también muchos miembros, muchas personas de toda Latinoamérica vendrán a esta iglesia. 저는 여러분에게 허무맹랑한 얘기를 하는 게 아니에요. Yo no les estoy diciendo algo que sea vano. 제가 아까 얘기했습니다. 저는 지난 한 해만 4개 대륙을 갔습니다. Entonces, como yo les dije, el año pasado yo fui a 4 제가 continentes. 지난달에 미국과 캐나다를 갔다 왔습니다. El mes pasado yo fui a Estados Unidos y a Canadá. 지난주에 쿠바 갔다 왔습니다. Y la semana pasada fui a Cuba. 지금 여러분에게 있고요. Y ahora yo estoy con ustedes. 바로 이어서 엘살바도르와 니카루가 사역합니다. Después de eso vamos a Nicaragua y a El Salvador. 원래 올해 들어가야 될 나라가 브라질, 코스타리카, 콜롬비아, 마이애미, 멕시코, 도미니카 공화국 들어갔었어야 됩니다. Entonces este año teníamos que entrar a Miami, teníamos que entrar a Costa Rica, teníamos que entrar a Brasil, teníamos que entrar también a la República Dominicana. 중남미의 문이 너무 많이 열려서 오세아니아와 아시아, 미주를 갈 시간도 지금 없습니다. Como se abren tantas puertas en Latinoamérica, no tenemos tiempo de ir a Oceanía, a Asia y tampoco al continente 많이 norteamericano. 가보면서 제가 확인했어요. Y al ir a muchos países he 복음의 confirmado. 가치와 성경적인 전도 전략의 가치를 확인했습니다. He confirmado el valor del evangelio y de la estrategia de evangelismo 제대로 bíblica. 응답받는 곳이 있다면 하나님이 그 지역과 그 교회를 쓰신다는 저는 확신을 가지고 있습니다. Verdaderamente tengo la certeza y la seguridad de que si de verdaderamente tienen el evangelio y de verdad ocurre el movimiento de evangelismo, Dios utiliza a esta región, a esa 성경 iglesia. 전체를 통해서 예수가 그리스도 되심을 확인하는 전문가 되시길 바라고. Espero que verdaderamente sean especialistas que puedan confirmar a través de toda la Biblia que Jesús es el Cristo. 초대교회가 누렸던 그 전도 응답을 여러분 삶 속에서 누리시길 바랍니다. Y espero que verdaderamente puedan disfrutar la respuesta del evangelismo que 그렇게 disfrutó 되면 여러분들은 땅끝까지 이르러 증인 되시는 개인이 될 거고 la iglesia primitiva, y si es así, entonces ustedes serán testigos hasta lo último de la 이 tierra. 교회는 과테말라와 중남미에 많은 사람들이 와서 볼 수밖에 없는 모델적인 교회가 될 겁니다. Y esta iglesia será una iglesia modelo que no tiene más opción que atraer a personas de toda Latinoamérica para que ellos puedan ver. 저는 다른 데는 욕심이 없어요. Yo de verdad no tengo ambición en nada más, 하지만 하나님께 쓰임 받는 데는 너무너무 욕심이 있습니다. pero yo tengo una gran ambición en ser utilizado por Dios. 하나님께는 최고 쓰임 받고 싶어요. ¿Verdad? Yo quiero ser el más utilizado por Dios. 여러분도 그렇게 되었으면 좋겠습니다. Me gustaría que ustedes también fueran así. 다른 교회보다 뛰어난 교회 그건 중요하지 않습니다. De verdad no me importa que las otras iglesias sean destacantes y eso. 중남미에서 하나님께서 제일 크게 쓰시는 교회, Verdaderamente que sea la iglesia que más utiliza a Dios en Latinoamérica. 중남미에서 하나님께서 가장 귀하게 쓰시는 교회, La iglesia que Dios utiliza más preciadamente. 중남미에 살리는 개인, Y de verdad los individuos que salven a Latinoamérica. 그런 응답을 받으시길 바랍니다. Espero que ustedes reciban esta 우리 respuesta. 믿음으로 한번 고백합시다. Vamos a confesar con fe hoy. 할렐루야 한번 고백합시다. Aleluya. 할렐루야! 꼭 그 응답 받으시길 바랍니다. Espero que verdaderamente reciban esta 기도하겠습니다. respuesta. Vamos a orar. 하나님 Dios 감사합니다. Padre, te agradecemos.
귀중한 교회에 와서 말씀 전달하게 하심을 Te 감사합니다. agradecemos por permitirnos venir a esta iglesia tan preciada y compartir la palabra. 선포된 메시지가 땅에 떨어지지 않고 그대로 성취되도록 축복하시옵소서. Bendícenos para que esta palabra proclamada no caiga a tierra, sino que se cumpla así como fue proclamada. 하나님은 전 세계 살리기를 원하시지 않습니까? Señor, tú deseas salvar a todo el mundo. 성경대로 하는 성도 찾고 성경대로 하는 교회를 찾고 계시지 않습니까? Señor, ¿acaso tú no te encuentras buscando a personas que lo hagan de una manera bíblica, a creyentes que lo hagan bíblicamente? 하나님 이곳에 마리오 레닌 목사가 있습니다. Señor, tú pusiste al pastor Mario Lenin aquí. 하나님 이곳에 일의 교회가 있습니다. Señor, aquí está la iglesia Jireh. 하나님 이 주의 종과 이 교회를 사용하여 주옵소서. Señor, utiliza a este siervo y a esta iglesia. 성경대로 하는 교회가 되게 하옵소서. Permite que sea una iglesia que lo haga bíblicamente. 오직 예수만이 그리스도심을 선포하는 교회가 되게 하시고 Señor, permite que sea una iglesia que solo proclame que Jesús es el Cristo. 성경적으로 전도하는 교회가 되도록 축복하여 주옵시고 Y bendícelos para que sean una iglesia que puedan evangelizar bíblicamente. 또 그 일에 같이 동력하는 교회의 귀중한 성도들이 될 수 있도록 축복하여 Y 주옵소서. bendícelos para que sean miembros que son consiervos de esta iglesia. 말씀대로 역사하실 주님을 찬양합니다. Señor, te alabamos porque tú obras de acuerdo a tu palabra. 감사를 드리고 우리 주 예수 그리스도 이름으로 Te 기도드렸습니다. agradecemos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘. Amén. 토요일 날 좀 더 쉽게